ko kaba ɲɛma ye a bɛ fɔ ko la pluie, le soleil, le vent n'empêche pas la progression d'un soldat. Et jamana bɛ bu min kan bi an bɛɛ kelen kelen ye surasi ye. San t'an na jɔ, tile t'an na jɔ, fiɲɛ t'an na jɔ fo an k'an ka jamana bɔ. A bɛ lajaba bu min kan an bɛ se k'an ka jamana bɔ o kan cogo di k'a lajɔ danbe ni yɛrɛwoloya kun kan. O siratigɛ fɛ bi kuma tɛna janya ne bolo minnu kɔnna ɲɛ u da magana kuma belebeleba bɛɛ la. I b'a ye k'a fɔ min bɛ sen na walahi jɔnjajuru de bɛ ka tigɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ Faransi ambassadeur dehors an bɛ jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ an b'u citer pour an ka da la ko a lakika quoi ko jɔnjajuru yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ka tigɛ i b'a fɔ Baba Modibo Keyita tile la a baaraw kɛra cogoya min na wa a kɛra ɲɛdɔn kɔnɔ a bɛ ka kɛ basigi ani hakilisigi de kɔnɔ. Faransi ambassadeur a b'a fɔ dehors parce que a bɛ kɛnɛma de quoi minnu bilala kɛnɛma an b'u citer de pour savoir que on a vraiment fait un grand pas même si il reste encore des efforts à faire. Belebeleba de kɛra baara in na hali n'o y'a sɔrɔ a tɔw bɛ yen quoi an bɛ sɔrɔ k'o tɔ fana citer ɲɔgɔn fɛ quoi. Ambassadeur de France, Barkhane, Takuba, accord de défense, G5 Sahel, a tɔ tora jumɛn ye sisan? MINUSMA. Faransi ambassade yɛrɛ de ka ɲi ka datugu o de kuma ye tiɲɛ ye ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ pour que basigi bɛ na en attendant que la France reprenne tous ses esprits. Pour que o bɛ se k'an bonya cogo min a ka ɲi ka fɔ Faransi de a y'aw ka ambassade datugu aw ka centre culturel datugu aw ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ en attendant que Faransi b'a yɛrɛ hakili sɔrɔ a k'a dɔn ko jala ka bon jala ye mais jala ma kunna jala olu ye jamana ye cogo min anw yɛrɛ ye jamana ye ten. Modibo Keyita ko notre indépendance sera un mot vain si nous devons dépendre financièrement d'un tel ou d'un autre pays. O kama ko Faransi fa ko tant que Faransi ka jɔnjajuru nafolo in kɛmɛ ka an sen ni an bolo siri ko halisa k'an ma bɔ jɔnya kɔrɔ o de la olu ye faramali kɛɲɛ ka Mali wari kɛɲɛ an ka Baba Modibo Keyita a n'a jɛɲɔgɔn sanumanw fo u ye nin baaraba min kɛ Mali ani farafinna tɔgɔ la. O kɔrɔ Faransi fa o fana ye belebeleba ye min jɔnjajuru ka ɲi ka tigɛ ka bɔ an sen na o de ye tiɲɛ ye. Maintenant mun kuma bɛ sen na jamana kɔnɔ o ye deuxième point ye n'o ye ko fɔ ka fanga dafiri kɛ parce que Faransi dɛsɛra sira bɛɛ fɛ u ye menaces suguya bɛɛ kɛ u y'u dogo organisation sous-régionale bɛɛ kɔfɛ u ye pression kɛ sur toutes les formes fo ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw lasigi fo ka se France 24 Faransi ka média public média étatique au plateau sanfɛ ka t'u sigi ni dɔ ye ko analyste ko spécialiste du Sahel o ka taa fɔ ko Mali bɛ bu min kan pour que Assimi Goïta ka segin a kɔ ko fo ka Assimi Goïta faga k'o de ka ɲi ka kɛ ko pour que a bɛ segin a kɔ. O baara bɛɛ kɛlen kɔfɛ u dɛsɛlen o bɛɛ la sisan mun tora ko an k'a lajɛ ko ka colonel 5 yɛrɛ bila ɲɔgɔn na. Maliki Jaw bɛ janfa la dɛ Maliki Jaw bɛ ka coup d'état labɛn Assimi kama dɛ walahi n kalela Ala la tiɲɛ t'a la ni colonel 5 bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a fɔ Sidiki Jabate b'a fɔ cogoya min na c'est collé serré cimenté o de ye colonel 5 ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye sigana ko ye. On veut faire croire aux gens que Maliki Jaw a trahi or c'est Maliki Jaw qui a été trahi. Mɔgɔ bɛ da mɔgɔ la i b'a ladon CNT kɔnɔ CNT kɔnɔ i ye ko min kɛ o b'i yɛrɛ kun kan sa aw mɔgɔ 20 100 ni 20 ni kelen bɛ CNT kɔnɔ il n'est pas dit que tout le monde est de bonne foi o 100 ni 20 ni kelen na janfa ci bɛ se ka ye CNT de kɔnɔ wa n'i yera CNT kɔnɔ kuma ye kelen yɛrɛ o janfa min n'i y'o baara boloda i bɛ ta ka bɔ CNT kɔnɔ k'i bila kɛnɛma ka t'i bila kasɔgɔnba la et la République continue. Wa o fana kɔfɛ même au sein du gouvernement an k'an sigi n'a ye a bɛ se ka ye
wali tentative min bɛ ka kɛ k'u bɛ coup d'état kɛ ka jamana dafiri walayi nin b'an tɔɔrɔ mais nin kana bali an na diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ ni Faransi tɛ ka se ka jɔnya juru boli aw kan u b'a ɲini k'aw firi de u y'a kɛ Modibo Keyita la u y'a kɛ Thomas Sankara la u y'a kɛ Kadhafi na u y'a kɛ Laurent Gbagbo la wa ils sont déterminés u t'a dabila dɛ anw de bɛ jɔ an faso ye c'est pourquoi Norbert Zongo disait les voleurs qui vous volent à raison c'est vous qui avez tort de vous laisser voler. Ko an de b'an labɛn u tɛna hinɛ an na i b'a fɔ sɛgɛ tɛ hinɛ sɛdennin na cogo min u tɛna na hinɛ an na an de bɛ jɔ ka jɔ yɛrɛwoloya b'un kan k'an faso lakana o kuma de ye tiɲɛ pour que k'an sɛbɛ yir'u la ka bɔ kuma la ale tarata don le 24 mai Assimi Goïta ka fanga tali ka kɛɲɛ ni o san kelen 12 mois jour pour jour bandaw min n'an taara o nɔfɛ foro kɔnɔ ka na n'a ye n'a tilara ka don janfa la k'a bɛ jamana ta k'a di Makɔrɔ ma o bandaw min n'an y'o bɔ yen Assimi y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi Makɔrɔ donyɔrɔ tɛ yen a bɛ ka baga a ka ministres ma Jean-Yves Le Drian il échouera Mali dossier la Florence Parly échouera Mali dossier la a ye bɔ gouvernement kɔnɔ c'est pas là la question le Mali est un peuple insoumis et un peuple résistant o de ye tiɲɛ. Ni mɔgɔ ka d'u ye diɲɛ kɔnɔ n'a ka d'u ye u ka Jacques Fogard su la wuli ka na ni De Gaulle su ye mais anw tɛ jɔnya jamana ye wa farafinna bɛɛ bɛ libéré à partir du Mali c'est pourquoi mardi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la mardi 24 mai 12 mois Assimi Goïta ka présidentya k'a yira Faransi la k'a yira sokɔnɔdugu la ko fo ka diɲɛ wuli ko coup d'état tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ non à toute forme de déstabilisation du Mali an bɛ bɔ tout le monde en rouge k'a yira nous sommes prêts à donner notre sang pour libérer la patrie o kuma de b'an bolo ka rendez-vous di bɛɛ ma le mardi 24 mai à partir de 14h boulevard de l'Indépendance la ka caravane ba kɛ Bamako fan bɛɛ k'an sɛbɛn yira Faransi la ani Faransi jɔnw na ko ni Ala sɔnna ma Mali bɛ ka den sɛbɛnw ta ye Baba Modibo Keyita ko pour que ka bɔ kuma la ko tant que tu n'aurais pas tout donné à la patrie c'est que tu n'auras encore rien donné. Ko ni min nin di faso ma k'i ma foyi di donc wagati dɔ de sera an ka nin di ka Assimi Goïta lakana ka Mayiga lakana pour que an ka jamana bɛ jɔ cogoya min na hɔrɔnya kɔnɔ ani lafiya farafinna bɛɛ bɛ ka Mali la dɛ o de tun b'an bolo yɛrɛwolo debout sur les remparts et debout sur les remparts merci beaucoup.